Begamat aja. Kayak geser sedikit. Begamat. Sini kak. Kenapa? Batu kak. Kau ada di sini kilo anu mana? Di tengah oleh. Di sini. Oh iya. Sile. Siale. Ada satu semua. Ini mana? Coba gini kali begitu di mukanya doang anu pulang. Ini saja jenis saja kita penasaran juga sampai anu. Penasaran aja ya. Nah. Bukan nyuruh kamu gitu. Mana? Aja dia. Begamat aja. Begamat aja tahan aja. Begamat aja. Hello. Sambil tunjuk aja bah. Puas. Mang pendapat pian jalan nih mang ya, mang. Jalannya sakit. Inilah Kalimantan, Kalimantan kejam, bro. Bila ada menunjuk ada lulus.